كده يشوف كان حالك صار عصرت بعدين عندي إذا فريقة معاشي نقربت المئة وتسبح زي تلفنا من هذا حدا على حقكم دهي تاريخ غيره يتابع جابر عمله نعرف اللي حصل موضوع العالم نقركم اسمعرفني أول نمسح وإن عرفت نقر زي مستبع الكل ولا كيهلو دعيت تاريخنا هاي نخون نفرح يزيد يدلو نعتو نعيش أبيض فردي فردي نعناون كمتي نعاتو مسرات تنجلو ألو أمو بتسمع وقال مستوى سمعته بأمنته سلزي حبرقنا أي تقامنا هجي بنسمع قرأي من قصة الله كورة سايك علمي بتسمع كيابا مدواري سلزي نقروا نيروميوم نقرقن نتستنقروا سلزي القبل سلزي وعلو كتقامنا هيك علمي مو ما انت كتقامنا بتستنقرنا زبالة كله نقبل داعي التالفنا هين اللغة نتألقى يزول دلو كتسر وقال مستوى سمعته بالإمنات سلازي حبري هنا أي تعمل قبرو كان مسرات علم توجهه كنسو كمتي بقول تعايد نعرف تاي أكعدون يوم يلزم حقوق كم زبالة نتاعي يقولوا بتاع متحماتي كم تي بقول تعايد نعرف تاي أكعدون يوم يلزم حقوق كم زبالة إحنا نعمسي نعرفتو نعرفتو إنا سلزي نتاعي يقولوا باولوس هواريا أتوم النعمن أعرفتهم عبتو نخيلنا أتوم أعرفت عبتو زي يقولوا جن نتي قالوا سلزي سامو سلزي تقولوا داري تليفون سلزلو كعبتو أي كلميهم بقطعوا أعرفتو أي كعبتو أعرفت الولون تاعيهم سنبت عرفت البلد سنبت نبعلو بيتا شدشت معلتي بالساحر شوعيت معلتي قلتي حدثتي ما عرفت ألت هنا لكم إنه نوري ما أتم تقطع منها وعطوا أي كل يوم تعرفتوا إنسان بس تسرع نتاعيو نتخمس زلوا عرفتي زمن كتيو نتخمس زلوا عرفتي زمن كتيو زمن نعرف نزل على المنتي أما كستسمع عينا كنا نتبل إلي إمو سلسي تقطع عندهم أو غاتوا أي كل يوم. زعلنا جماعة معتي أبغى سفرة كم الله بنا كل أجدهم بتاع جماعة معتي عرفة مقول سنة مالتي إلو ألو أقول عدديمو أكلتي أي كأتون إيوم بلد معسي جلسة زعتوا أتنفو سنزلوا مالتي أتوم كدم بسرعة التلقر لهم دماء بسر زي معنا بسر زي إزادهم كابا زي أتو كون قدم كعا قدم لهم الجنسو انت سمعكم لبكم أي تتروا كم اتبالي دهر نوي زمن بداوي لومي مبالو كان بحدش أنت في التمعالتي يمد بالو مالتي لومي دمسو السمعكم لومي يقولو كابتن نبري كساب هجي كساب هجي وزلو لومي دمسو سميعكم أبتل سمعكم لمعالتي مالتي قالوا سميعكم لبكم ما تترلو قالوا سمعكم التجوار وإلون تقالوا بنسمع زي كون الصدق بمدواري مو
نعمو أمنا يو أملاك مقالو بلتنا انتلينا قالوا سمعنا عن مقبار نقبر يزلنا نياتو يقول هاريا ሃይማኖት ምስ ምግባር ተአምር ሃይማኖት ኮይኑ ኸድሕና ይክእል ምግባር ኮይኑ ኸድሕና ይክእል ኣብነት ክንወስድ ንኽእል ኢና እቲ ቆርኔሌዎስ ዝበሃል ሰብኣይ ኣማና ኣይነበረን ግብሪ ግን ሕሉፍ ትርፉ ነይሩ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት እንተሪእና ግብሩ ሕሉፍ ትሩፍ እግዚአብሔር እጽል ነይሩ ካብ ልቢ እምጽት ነይሩ ካብ ዘለዎ ኩሉ ነገር የማልእ ነይሩ ነገር ግን እምነት እግዚአብሔር አይነበሩ ጥምቀት አይነበረቶ ሕጂ በይናታ ግብሪ ጥራይ ከተድሕኖ ስለዘይከኣለ መልአክ መጺኡ ቆርኔሌዎስ ጸሎትካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንመዘከርታ በፂሑ እዩ እንተኾነ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ሰብኣይ ኣብቲ እንዳተሓቆራ ኣብቲ ስምዖን ዝበሃል ኣሎ እሞ ፀዊዕካ ምፅኣዮ ንሱ ክነግረካ ይትሕነሉ ነገር እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መምህር ከይመሃረ ከይገበረ ንሰብ ኣይቆፅዖን እቲ ድምፁ ዝሰማዕኩም ዝብል ዘሎ ድምፂ እግዚኣብሔር بيت ممهر عبيلو يزعلف بممهر عبيلو يزعلف بيت እግዚአብሔር ቃ እቶም ምእመናን ሰሚዖም ኣብ ግብር ምስ ዘውዕሎ እታ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ንረኽባ ሰንበት ንዕረፈላ ዘለናሲ ምክንያት ናይቲ ክመፅእ ዘለዎ ኣብነት እያ ቀዳመይቲ እያ ሕጂ ብስጋ እንተዕረፍና ድሓር ብነብሲ ክነዕረፈላ ስለ ዘለና እሞ ድምፁ ምስ ሰማዕኩም ልብኹም ኣይተትብሉ فرعون بمساتنا لأيو أبحر إرتاتا ستيو مستعد حجهم نريئو لنا نار عالم لبا مساتنا له ثم راحتي انتهى جاتنا معنا ويتاني يركاس بسور إذا أبنى تزي ما بكونا نايك إلن بشر 3 عمل من السودان كم قال عقد كيتو غزيوه حجيكن اتهزبي مسوره برانه እግዚአብሔር ይረዲው ወንበር እግዚአብሔር ይወሪዱ ወንበር ባዕሉ ክኸውን አይክእልም ቅድም ተቀመጠው እግዚአብሔር ነስ ተቀመጠው ግን መኻሉ ስለሳኔ እግዚአብሔር ከአውሪዱ ናብ እስር ቤት ከምዛቱ ገይሩ ስለዚህ ድምፅ እግዚአብሔር ሰሚዕካ ልብኻ ክትትርር አይባካኒ ክትውርህ አለካ እቲ ጽድቂ ካብዚ ዓለም ይጅምር ናውካ ናሓትኻ ንወገንካ ንሽጉር ዝኾነ ይኹን እንተዘይሃኒካ እግዚአብሔር አይረዳሃካኒ እንተዘይምሄድካ እግዚአብሔር ምሕረት አይበካኒ ስለዚህ እቲ ጽድቂ ክንገብሮ ንኽእል ኣብዚ ዘለናዮ ዓለም ኮይና ኢና እሞ ቃሉ ትሰምዑ ከለኹም ልብኹም ኣይተትርሁ ስለዚህ ልብና ንኸይነትርር ልብና ክንጉል ለዋት ከነጥሪ ፍቅሪ ከነጥሪ ትሕትና ከነጥሪ ፈሪሃ እግዚአብሔር ከነጥሪ ጽቡቕ ምግባር ዘበለ ኩሉ ከነጥሪ እግዚአብሔር ይዕድመና ኣሎ ሎሚ ሰንበት ንዕርፍ ንዳሕራይ ዕረፍቲ ክንረክብ ምእንቲ እዩ ሰንበት መዓልቲ ኮነት እዩ እንታይ ደኣ ኣነ እግዚአብሔር እዩ ብዙሕ ቃላት ይዎ ዘለና እዚ ምክንያቱ መዓልቲ እቲ ኣብ ዕረፍቱ ዝኣተወስ ከምቲ ኣምላኽ ካብ ግብሩ ዘዕረፈ ንሱ እውን ካብ ግብሩ ዓቢቡ ኣሎ እሞ ንህዝቢ ኣምላኽ ዕረፍቲ ሰንበት ተሰሪሓትኩም ኣላ ንህዝቢ ኣምላኽ ዕረፍቲ ሰንበት ናይ ኣምላኽ ሰባት ና ኮይና ዕረፍቲ ሰንበት ተሰሪሓትና ኣላ ሰንበት ዕረፍቲ እያ ሰንበት ሰሪሕና ነእትዎ ንሕና ኣይኮንን ነቲ ገንዘብና እውን ኣይበርክቶን እዎ እዛ ዓዲ ሰንበት ብተክልካስ ድሕሪኡ ኣይትወፍር ኒኻ ስለ ዝበሃል ንሓዋሩ ስለ እቲ ስራሕ ትስእኖ እግዚአብሔር ዘይሪኦ ነገር የለን ሰንበት ብክትህትም ኢልካ ምፋር ግን ባዕልኻ ነቲ ገንዘብካ ክሪት ጌርካ ምቅፃል
ስለዚህ ንህዝቢ እግዚአብሔር ሰንበት ተሰሪዓትኩም ኣላ ሰንበት ክነዕርፍ ከለና ከመይ ጌርና ኢና ንዕርፍ ኣብ ቅዳሴ አትናቴዎስ እንታይ ይላሉ ንሰንበት ነዕብያ ንሰንበት ነኽብራ ንሰንበት ንዘክራ ነገር ግን ሰንበት ክነዕርፍ ከለና ዝዓረፍቲ ተሰሪዓትና ከምዚ ሓመመ ሰብ ኣብ ዓራት ጠንቀላልዓ ክንብል ኣይኮንና ናታ ስራሕ ኣለዎ ሰንበት እንዲካ መፅኢካ ቤተ እግዚአብሔር ትስዕር ቃል እግዚአብሔር ሰሚዕካ ቅዳሴ ትሰምዕ ቅዳሴ ሰሚዕካ ትቆርብ ቆሪብካ ሰጊድካ ንገዛኻ ትኸይድ ብልዕሊኡ እውን ሕሙም ትበፅሕ ሕዙም ትናዝዝ ሽጉር እንተሎ ኢልካ ትሪኡ እሱም ትበፅሕ ናይ ሰንበት ስራሕ ድማ ኣሎ ስለዚ ብሰንበት ምዕራይ ወይ ኣጓዕ ኢላ ተኣተው ዘይውፅእ መን እዩ ክብል ጎይታ ናብ በቃሉ ገሊፅዎ ኣሎ ስለዚ ትክግበር ዘለዎ ሰንበት ንገብር ሰንበት ሰሪሕና እቶት ክንገብር ሰንበት ሰሪሕና ክንህትም ሰንበት ሰሪሕና ገንዘብና ክነባዕርት ግን ኣይተሰርዓልና ኣብ ዕረፍቱን ኣብቲ ምእንቲ ዕረፍቲ ሰንበት ከነዕርፍ ይግባአና ቃሉ ሰሚዕና ኣብ ግብሪ ክንውዕል ይግባአና ጾም ንፀውር ኣለና ፅቡቅ ጸሎት ንጽልይ ኣለና ፅቡቅ ምስኡ ከዓ ምጽዋት ሳልሳይ ናት እዩ ጉልሻ ሰለስተ እዩ በቲ ሰለስተ ጉልሻ ፀብሒ ሰሪዕካ ስጋ ትብል እዚ ሰለስተ እዚ ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ዘቕርበካ ተግባራት እዩ ጾምን ጸሎትን ምጽዋትን ኣይፈላለዩ እዩ እዚኦም ከዓ ምስኦም ዝኸይድ ኣለዎ ብፍቅሪ ብትሕትና ፈሪሃ እግዚአብሔር ክትገብሮ እግባአካ እሞ እግዚአብሔር አምላክ ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር ይብቃዓና እግዚአብሔር አምላክ ጾምና ይባረከና ይቀድሰና ብርሃነ ትንሣኤ ብሰላም ይብፅሐና እግዚአብሔር አምላክ ሰንበት እዩ ሰብ ፅባሕ ኣግበረና አንዲህና መፅኢና ኣብ ቅዳሴ ክንረክብ ምእንቲ እውን ንሕና እኳ ንመፅኢና ንዋቢኣ ዘለና ንካልእ ንርኢ ስለዚ ሰዓት 10 መፅኢካ ስራ ቀዲሰ ክባሃል ኣይከኣልን ሸሞንተ ኢና ኣብ ዘለና ክሳብ 7 ምድቃስ እኩል እዩ ኣብ ስራሕ ግን ሰዓት 3 ተሲኢና ንኸይድ እጅስ ንስጋና ከመይ ጌርና ነገልግል ኣለና ንነብስና ግን ከመይ ጌርና ምግልጋል ኣሚና ኣለና ክንርኢ ይግባአና ስለዚ ሰዓት 8 ኣብ ቅዳሴ ክንበፅሕ ንክእል ኣለና ዝኾነ ጥቅሚ ዘሎ ሙሉእ ሆነና ምእንቲ ምክንያቱ እግዚአብሔር ዳባሉ በተው ገባይ ተሰርክ ይናለበት ከምን ወይ ደሚካ በረከት ተሐፍስ ይቀልል ሞ አትዘርከናሉ ቅዳሴ ግን ከነከው ሁሉ ይዝባ እግዚአብሔር አምላክ መስኩት ነው ሰማና አላህ ናድረው እንደሌላ ነው ወከል ቃላት ስደት ይሆናል አይኔ ቃል ይቆያል አይኔ ራማ ወደ መስቀል ዙሪያ ማርያም ወደ መስቀል ባቸው ነገር ብዙ ማለት ነው እንደዚህ ወደ ሌላ ማይከል
በእንተ ማርያም ወላዲቱ በእንተ ማርያም አዛኒቱ በእንተ ማርያም ሰዋሪቱ መሐኩ ሰሪኩ በለና እግዚአብሔር ጸቃም በገዳም መላእክት ጽራሪያ ሰማዕት ብልህ ሐዋርያት በአጽናፈ ዓለም ከምስተለምንና አናውን ብህልላና ጸሎትናን ሰሚዑ ምህረቱ ብዘልና እግዚአብሔር አምላክ ናይሰ ቤተ ክርስቲያን በረከት ረድኤት የሳትፍና እግዚአብሔር አምላክ ጾምና ባለፉን ቀዲሱን ወደ ቶሳይናው ብርሃነ ትንሣኤው ሰላም የጸሐና እግዚአብሔር አምላክ ሱባኤላን ማብሰላም ፈጽመና ሰማያት ነብራቦና ዛይ ቀደስ መስራት ህንፃ ፋቲያም ጣት ሰማይ ከማን ነው አደም እንገራና ለማበል እናንተ በዘልና በደም በዛለና በደና አለና ከኩሉ ባልና ፈተናይቱና መንስና ይደረና ዘላለም ናትካይ ማሜን ወቅትና ማርያም ለቅዱስ ገብርኤል ሰላም ሰላም ታይባ አሳብ ከደንገል አሁን እንግዲህ ሰላም ታይባ ያሰናፈ እግዚአብሔር ነው ካብልስት ወደ ተዋረክ ነማተን ገብረው ወይ ሰላም ታይባ ተዳግላስ እግዚአብሔር ዛሬ ነው የሲገዲ አያና ዘሬና ወሰለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሊሆ አሚን ኩንታውን ታን ወለም ሰማያት ባቡ ለመንፈስ ቅዱስ ዮማ አራና ዛለ በማራና መጽሐሉና እና ሰማያት ለምን ያረምና እንደዚህ ነው ማርያም ወንተት ለቤተ ሰራት ያዚያ ቤታ ማዝራት ያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሪያት ያሲዋ